آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصیٰ غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ٹیچرز حلقہ انتخاب اورنگ آباد ڈویژن سے MLC الیکشن کی تیاریاں شروع۔ ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کے اندراج کے لیے 1 اکتوبر کو جاری کی جائے گی اطلاع عام، کہا ڈویژنل کمشنر سنیل کیندریکر نے۔ تعلقہ بھوکر میں بوگس ڈاکٹر پر کارروائی کے لیے گئے تعلقہ ہیلتھ آفیسر کی گاڑی پر کیا گیا پتھراؤ۔ پتھر برسانے والوں نے محروس ڈاکٹر کو چھڑوا کر لے اڑے ضبط کی گئی دوائیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی عائد کرنے کے بعد پولیس محکمہ آ گیا حرکت میں۔ اورنگ آباد شہر میں موجود PFI دفتر کو لگائی گئی سیل۔ اور 2 مختلف مقامات پر پیش آئے سڑک حادثات میں ایک خاتون اور ایک عائشہ ڈرائیور کی موت۔ فرداپور کے قریب دریائے واگھور کے پل کے پاس اور پنڈھرپور علاقے میں پیش آئے دلخراش حادثے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹیچرز حلقہ انتخاب اورنگ آباد ڈویژن کے لیے ووٹرز کے ناموں کا اندراج کرنے کے لیے پروگرام ظاہر کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ڈویژنل کمشنر سنیل کیندریکر نے ایک پریس کانفرنس میں دی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹیچر حلقہ انتخاب اورنگ آباد ڈویژن میں سال 2017 کے انتخابات کے لیے جملہ ووٹرز کی تعداد 58,410 تھی، جن میں 47,081 مرد اور 11,329 خواتین ووٹرز شامل تھے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کے اندراج کے لیے پروگرام ظاہر کیا گیا ہے، جس کے مطابق 1 اکتوبر کو ووٹرز اندراج قانون 1960 کی دفعہ 31(3) کے تحت اطلاع عام جاری کی جائے گی، جس کے ساتھ نمونہ 19 میں درخواست قبول کرنے والے افسران کی تفصیلات بھی شائع کی جائے گی۔ اسی طرح دیگر تفصیلات سے بھی صحافیوں کو واقف کروایا گیا۔ अधिकारी यांचे कार्यालयात जमा करायचे, त्याचे आता आपण तारखा या ठिकाणी वाचलेल्या आहेत, त्यानुसार त्यांनी ते जमा करायचे। हे करत असताना त्यांना अर्जामध्ये त्यांचा विधानसभा मतदारसंघाचा भाग क्रमांक म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांची विधानसभेची नोंदणी झालेली तो भाग क्रमांक आणि तो मतदारसंघ क्रमांक हा अचूक नोंदवायचा आहे। त्याचप्रमाणे त्यांचा रहिवासाचा पत्ता अचूक नोंदवायचा आहे, कारण ही मतदार यादी जी बनते ती त्यांच्या सर्वसाधारण रहिवासाच्या ठिकाणानुसार त्यांना त्यांचं भाग क्रमांक दिलं जातं आणि त्या भाग क्रमांकानुसारच त्यांचं मतदान केंद्र निश्चित होतं। त्यामुळे विशेष करून शहरी भागामध्ये जो व्यक्ती जिथं राहतो तिथला पत्ता आणि तिथला भाग क्रमांक आणि मतदारसंघाचा क्रमांक त्यांनी नोंदवणं म्हणजे जवळचं नियरेस्ट कॉन्टॅक्ट पॉइंट म्हणून प्रत्येक तहसील कार्यालय हे असणार आहे। याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय या ठिकाणी सुद्धा अर्ज स्वीकारले जातील। या अर्जाबाबत म्हणजे जे मतदार आहेत ती मतदारांना नोंदणी ज्यांना करायची आहे त्यांची अर्हता ही भारताचा नागरिक ती व्यक्ती असली पाहिजे। त्याकरता आवश्यक असणारे नमुने म्हणजे फॉर्म 19 हे सर्व पदनिर्देशित ठिकाणी म्हणजे सर्व तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या सर्व ठिकाणी त्या पात्र मतदारांना मोफत उपलब्ध असतील। त्याचबरोबर या अर्जाचे खाजगीरित्या छापलेले नमुने किंवा चक्रमुद्रित किंवा टंकलिखित किंवा इव्हन हस्तलिखित ऐसे नमूने सुद्धा चालतील आणि ते सुद्धा। तालुका भोकर में बोगस डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए गए तालुका हेल्थ ऑफिसर की गाड़ी पर गांव वालों ने पथराव कर दिया और महरूस डॉक्टर वो जब्त करदा दवाइयां छुड़ा ले गए। اطلاعات کے مطابق ضلع ناندیڑ میں تعلقہ بھوکر کے مضافات ساورگاؤں میٹھ میں ایک بوگس ڈاکٹر کا دواخانہ جاری ہونے کی خفیہ اطلاعات اور کچھ شکایات کے بربنا تعلقے کے صحت آفیسر ڈاکٹر راہل واگمارے مذکورہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کے لیے ساورگاؤں پہنچے تھے اور بتاریخ 28 ستمبر کو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہاں ایک غیر مستند ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔ واگمارے اور ان کی نفری نے ڈاکٹر صاحب کا ساز و سامان اور دوائیاں ضبط کر لیں اور انہیں لے کر آگے کی کارروائی کے لیے بھوکر کی سمت رواں تھے کہ اسی اسنا گاؤں کے اس ڈاکٹر کی حمایت میں گاؤں والے راستے پر اتر آئے اور صحت آفیسر کی گاڑی کے سامنے آ کر وہ گاڑی پر پتھراؤ کر کے گاڑی رکوا دی اور گاڑی میں لے جائے جا رہے دواخانے کے سامان اور دوائیاں لے کر فرار ہو گئے۔
गांव वालों ने गाड़ी के सामने आकर हेल्थ ऑफिसर से बदकलामी भी की और गांव के उस डॉक्टर को छुड़ाने के लिए वो गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देंगे, इस तरह का इंतबाह भी अमले को दिया था। बाद अज़ां हेल्थ ऑफिसर व उनका अमला किसी तरह वहाँ से बेनील व मुराम वापस लौट गया और इस वाक़े से मज़कूरा ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर व तहसीलदार को आगाह कर देने की इत्तला भी मिली है। मरकजी हुकूमत ने पीएफआई पर पाबंदी आयद करने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर यहां के पीएफआई दफ्तर को सील कर दिया है। पीएफआई के दफ्तर सील करने के लिए लगे नोटिस पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता के दस्तखत हैं और ये नोटिसें दफ्तर के तीनों गेट पर चस्पा की गई हैं। अजी कबल 2 रोज़ पहले ही शहर से निहायत ही मख्फी तर्ज पर पीएफआई के 14 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था और अब तंजीम के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। दनी असना शहर के नज़्म नस्क की बरकरारी और अमन व अमान के लिए पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैद हो चुका है और शहर में बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सुधारित टीबी तदारुकी मुलाजमीन की तंजीम ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात की तकमील के महज़र रियासती वज़ीर आला समेत दीगर तमाम मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को पेश किए हैं। इस मकतूब में महाराष्ट्र राज्य सुधारित क्षय रोग नियंत्रण कर्मचारी संगठन की जानिब से कौमी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल कॉन्ट्रैक्ट तर्ज़कार के मुलाजिमीन के मुख्तलिफ तवालत में पड़े मामलात से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की गई है। नीज़ वाज़ेह किया गया है कि पिछले 22 बरस से ये ठेकेदारी मुलाजिमीन मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। ताहम देखा यह गया है कि कई मरतबा कई किस्म के गैर मुनसिफाना फ़ैसले इंतज़ामिया व हुकूमत उन पर थोपे जा रहे हैं। तनख्वाहों की तरतीब में भी पुराने व नए मुलाजिमीन की तनख्वाहों में तफावत व तफरीक की गई है। मुकर्ररा खाके में 17,000 तनख्वाह दिखाई गई और उन्हें सिर्फ 15,500 ही दिए जा रहे हैं। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल व मामलात को फौरी हल करने का मुतालबा इस मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया है, जबकि ये मेमोरेंडम वज़ीर आला महाराष्ट्र, रियासती वज़ीर सेहत, पब्लिक हेल्थ के आला सेक्रेटरी, डायरेक्टर फॉर हेल्थ, टीबी के डिप्टी डायरेक्टर, ज़िला कलेक्टर, ज़िला हेल्थ ऑफिसर, ज़िला परिषद सीईओ और दीगर आला ओहदेदारान को दिए गए हैं। नीज़ मुतालबात की अदम तकमील की सूरत में बितरतीब कई किस्म के जमहूरी एहतजाज किए जाने के इंतबाह इस मकतूब के ज़रिए दिए गए हैं। के जो आरोग्य विभाग के अंतर्गत एनटीपी राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी कल हमें निवेदन दिया है। उनकी कोई मांगने उन्होंने सादर किए हैं। इसमें जो उनके सब डिमांड है, जो ये हम राज्य शासन के आगे ये रखेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे और उसमें कि जो कुछ निर्णय ले सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हुआ, तो ये भी हम रिकमेंड करते हैं इनको मिलना चाहिए। समान वेतन, समान कायदा और कायम स्वरूप भी उनको जो करना की बात चल रही है, तो ये निर्णय पूरे राज्य स्तरीय पे होगा। तो इसके लिए हम सब जो उनकी डिमांड है वो राज्य शासन को त्वरित हम उनको सादर करने वाले हैं। शासनाला एवढीच आमची कळकळीची विनंती आहे की आमच्या सर्व कंत्राटी कर्मचारी जे काही 20-25 वर्षापासून शासकीय सेवा देत आहेत, तसेच अत्यंत महाभयंकर अशा कोविड या लाटीमध्ये पहिल्या दुसऱ्या जीवाची पर्वा न करता आमच्या कोविड योद्ध्यांनी कार्य केलेले आहे, त्याची एक शासन दरबारी दखल व्हावी आणि आम्हा सर्वांना एक कंत्राटी कर्मचारी हा शिक्कामोर्तब काढून शासकीय सेवेत समायोजन करण्यात यावं व कोविड योद्धा म्हणून हा सन्मान आमचा करून यावा। शिवसेना के सीनियर कायद व साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने एक धमाका खेज बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे दरअसल 10-15 अराकीन असेंबली को लेकर कांग्रेस में जाने वाले थे। हे खरं असं आहे की त्यावेळेस त्यांना सत्ता पाहिजे होती, एकनाथ शिंदे साहेबांना जी सत्ता पाहिजे होती, म्हणून त्या ठिकाणी त्यांचा खूप उतावळपणा चालला होता आणि म्हणून त्यांच्यासोबत काही आमदार घेऊन ते त्या ठिकाणी पृथ्वीराज बाबांकडे पण गेले होते, चव्हाण साहेबांकडे, आणि त्यांनी तो प्रयत्न केला खूप की काँग्रेसमध्ये जायचा आणि सत्ता घ्यायची, त्यांच्यावर सत्तेत सहभागी व्हायचं, हे त्यांचं म्हणजे पूर्णपणे त्या ठिकाणी डाव होता। पण प्रत्यक्षात ज्यावेळेस मातोश्रीला कळल्यानंतर मग ते सगळं ते फासे उलटे पडले आणि त्यांना परत यावं लागलं। आणि आता तेच काम त्यांनी इथे केलं। ज्यावेळेस 2.5 वर्ष, मला सांगा 2.5 वर्ष तुम्ही त्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर त्या ठिकाणी मंत्रिपद भक्षत होता, तेही माननीय उद्धव साहेबांनी त्या ठिकाणी तुम्हाला खूप मोठं मंत्रिपद देऊन पूर्णपणे तुम्ही सेकंड म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे नंतर
तुम्ही सेकंड मंत्री म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होता. मग त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटतं की काँग्रेसबरोबर 2.5 वर्ष घालवल्यानंतर तुम्ही आता म्हणता की नाही काँग्रेसबरोबर कशाला जायचं. मग तुम्ही 2.5 वर्ष कशाला त्याच वेळेस राजीनामा द्यायला पाहिजे होता. तो राजीनामा त्यांनी दिला नाही आणि आता बडबड करायला लागले. काय फायदा तो. आणि म्हणून हे काही योग्य नाही आहे. पण हे मात्र निश्चित आहे, अशोक चव्हाण साहेब बोलले बरोबर आहे. मला अजून एक मोठ्या नेत्यानं सांगितलं की पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे हे खूप चक्रा मारल्या यांनी. हे मला माहिती आहे. ते 10-15 आमदार ते एकत्र गेले होते. ते रोज त्यांनी गोळा घ्यायचे आणि यायचे. हे मला संजय शिरसाट आमचे जे मित्र त्यावेळेस होते ते माझ्याकडे नेहमी यायचे ना यायचे. मग त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की बाबा असं असं जरा गडबड दिसतंय आणि हे कधी पण तिकडे काँग्रेसमध्ये वगैरे जाऊ शकतात, सत्तेसाठी जाऊ शकतात असं ते मला म्हणाले होते. आता ते आपण त्यांना विचारलं ते खोटंच बोलते. नाही आम्हाला माहीत नाही खरे साहेब काही म्हणतात. हे प्रत्येक फॅक्ट आहे. शहरी हुदूद से मुत्तसिल रेलवे लाइन के अतराफ की खानगी ज़मीन एक्वायर की जाए, ये मुतालिबा रेलवे इंतज़ामिया ने DP यूनिट से किया है। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से शहर का नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए मुकर्रर करदा DP यूनिट को एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसके ज़रिए DP यूनिट को बताया गया है कि औरंगाबाद ता अंकाई के दरमियान दोहरी रेलवे लाइन का काम जल्द शुरू होगा, लिहाजा औरंगाबाद शहर की हुदूद में मौजूद रेलवे लाइन के अतराफ की खानगी ज़मीनात इस काम के लिए रिजर्व की जाएं। रेलवे डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ इंजीनियर GC नीमजे ने ये मकतूब DP यूनिट के इंचार्ज रज़ा खान के नाम रवाना किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि दोहरी रेलवे लाइन के लिए इजाफी ज़मीन दरकार होगी, इसलिए 22,640 स्क्वायर मीटर खान की ज़मीन रिजर्व की जाए। 3 ता 8 अक्टूबर के दरमियान दीक्षा भूमि के ज़ायरीन के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने की अर्जी रेलवे अफसरान को दी गई है। इस तरह की इत्तला सामाजिक संघ के सदर श्रीरंग सोनोने ने दी है। सोनोने ने बतलाया कि इस सिलसिले में मजकूरा संघ के एक वफ्द ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से मुलाकात की और उन्हें ये दरख्वास्त पेश की है। यहाँ रहे कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों हिमायतियों के साथ विजयदशमी के मौके पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी ज़िमन में हर साल हज़ारों बौद्ध उपासक उपासिकाएँ बाबा साहब और महात्मा बुद्ध को खिराज अक़ीदत पेश करने यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 2 साल के अरसे में कोविड के हालात के सबब ये सरगर्मी भी मौकूफ़ रही थी। ताहम इस साल रिवायती जोश व खरोश के साथ मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से भी ज़ायरीन नागपुर पहुँचेंगे। इसलिए ज़ायरीन के सफ़र की सहूलियात के पेश नज़र नागपुर के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने की दरख्वास्त इस मकतूब के ज़रिए की गई है। इस वक्त में श्रीरंग ससाने, कारगुजार सदर साहेब राव नौतुरे, तात्या राव ससाने, एडवोकेट महेंद्र कुमार रंगारी, जयश्री शिर्वे व दीगर अफराद शामिल थे। त्यामुळे आम्ही रेल्वे अधिकाऱ्याला सांगितलं की तुम्ही जास्तीच्या रेल्वे गाड्या सोडा. जर रेल्वे गाड्या कमी पडल्या तर उपासक उपासिकाला अभिवादन करायला जाता येणार नाही आणि ते गाडीमध्ये दिसेल त्या गाडीत जातील. त्याच्यामुळं रेल्वेला पण त्रास होईल. रेल्वेच्या अधिकाऱ्याला त्रास होऊ नये म्हणून त्यांनी सामाजिक समता संघाच्या या निवेदनाची दखल घेऊन जास्त गाड्या सोडण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळं मराठवाड्यातून जाणाऱ्या प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिकांना रेल्वे जाण्यासाठी भेटणार आहे. सर्वांनी यावेळेस जाऊन तथागत बुद्ध आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करावं. जातानी आणि येतानी शांततेत जावं. शाहसराज रोड से गुजरने वाले नाले में मुर्दा मवेशियों के अजसाम कहीं से बहकर आ गए और यहाँ जमाशुदा कचरे में अटक कर रह गए, जिसकी वजह से वहाँ ताफुन फूट पड़ा है और अतराफ के साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं और वो मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल नाले की हैं, जिसमें 3-4 मवेशियों के मुर्दा अजसाम गुज़िश्ता बरसात में बहकर आ गए थे और नाले में मौजूद कचरे में अटक कर रह गए। इन मवेशियों के मुर्दा अजसाम सड़ गल चुके हैं, जिनसे ताफुन फूट रहा है और न सिर्फ राहगीरों को तकलीफ़ का सामना है बल्कि अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान वबाई अमराज की जद पर आ गए हैं, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। उन लोगों का AMC इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मवेशियों के इन लाशों को यहाँ से उठवाकर कहीं महफूज मकाम पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया जाए। सिटी बसों को महफूज बनाने के लिए माहिरीन के जरिए उनकी इंटरनल जांच जारी है
اور بالخصوص آگ لگنے کی وجوہات کو کھوج کر بسوں کو مزید محفوظ بنایا جائے گا۔ عیاں رہے کہ پچھلے دنوں ایک اسمارٹ سٹی بس میں اچانک آگ لگ جانے سے بس خاکستر ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب اسی کے پیش نظر اسمارٹ سٹی بس شعبے نے اپنی تمام بسوں کی از سر نو جانچ پڑتال شروع کروائی ہے۔ اس مقصد سے ٹاٹا کمپنی کے ماہرین و میکینک کے سروس سینٹر سے ان بسوں کی جانچ اور خصوصاً الیکٹرک وائرنگ کو چیک کر کے ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ واضح ہو کہ میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر اور اسمارٹ سٹی کے CEO ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی رہنمائی میں اسمارٹ سٹی بس کی خدمات شہریان کو فراہم کی گئی ہیں۔ 15 روز پہلے جالنا روڈ پر بس میں ہوئی آتش زدگی میں بس کے ہوئے اتلاف کے بعد اسمارٹ سٹی بس شعبے کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، جس میں بسوں کی ملٹی پلیکس وائرنگ، بیٹریوں سے سٹارٹر تک کے بجلی کے کنیکشن و دیگر امور کو جانچا جا رہا ہے اور یومیہ 10 بسوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس دوران پائے جانے والے نقائص کو فوری دور کر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آگ لگنے سے تلف ہوئی بس کی بھی بس بنانے والی کمپنی کے ٹیکنیکل ٹیم کی جانب سے جانچ کی گئی ہے اور اس کی رپورٹ ٹاٹا کے دلی کے ہیڈ کوارٹر کو بھجوائی جائے گی۔ اس طرح کا خلاصہ بھی متعلقہ ذمہ داران نے کیا ہے۔ پنڈھرپور میں کسی نامعلوم گاڑی نے 2 خواتین کو کچل دیا، جس میں ایک خاتون کی موت ہو گئی اور دوسری شدید مجروح ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کی شکار خواتین صبح سویرے درشن کے لیے جا رہی تھیں۔ اس بھیانک حادثے میں ایک خاتون شدید طور پر کچلے جانے سے موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ دل دہلا دینے والا یہ حادثہ 29 ستمبر کی صبح کے اوقات میں اورنگ آباد روڈ پر والوج صنعتی علاقے کے پنڈھرپور میں پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی والوج پولیس تھانہ کے فوجدار راجندر بانگر و دیگر نے جائے حادثہ پر پہنچ کر فوری طور پر زخمی خاتون سبھدرا بائی تلسی رام راوت کو 108 ایمبولنس کے ذریعے گھاٹی اسپتال بھجوایا۔ فوت ہوئی خاتون کا نام منگل وٹھل شاہ نے بتلایا گیا ہے۔ پولیس نامعلوم و مفرور گاڑی کو تلاش کر رہی ہے۔ MIDC پولیس تھانہ میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ فرداپور کے قریب دریائے واگھور کے پل کے پاس آئشر و ٹرک میں ہوئے بھیانک تصادم کے حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی فوت ہو گیا اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اورنگ آباد جلگاؤں شاہراہ پر اجنٹا کے گھاٹ سے نیچے کی جانب تعلقہ سوئے گاؤں کے فرداپور سے دریائے واگھور گزرتا ہے۔ اس شاہراہ پر واگھور پر بنے پل سے قریب مذکورہ 2 گاڑیوں کا یہ بھیانک تصادم بدھ و جمعرات کی درمیانی رات کے وقت پیش آیا۔ عیاں رہے کہ پچھلے کئی سال سے اس سڑک کا کام جاری ہے اور اسی کے پیش نظر ٹریفک بھی یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ پھلمری سے اتر پردیش جا رہے آئشر UP 94T91460 اور بھساول سے جالنا کی سمت جا رہے ٹرک MH14AS 9030 میں آمنے سامنے کا تصادم ہوا اور اس حادثے میں آئشر کا ڈرائیور جتیندر گردیال سنگھ یادو ساکن للت پور UP موقع پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ اسی گاڑی کا کلینر اور ٹرک کا ڈرائیور شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو جلگاؤں کے سول اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے۔ فرداپور پولیس تھانہ میں حادثے کا اندراج کر لیا گیا۔ مزید جانچ معاون انسپکٹر DB واگموڑے کی رہنمائی میں پولیس نائک لوکھنڈے اور یوگیش کولی کر رہے ہیں۔ صبح منہ اندھیرے فراغت کے لیے گئی کمسن دوشیزہ کو اغوا کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تعلقے کے پلاسی تانڈا میں یہ کمسن دوشیزہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے قریب کے کھیت میں گئی تو ملزمین نے اس کا تعاقب کیا اور پھر اسے دبوچ کر ایک گھر میں 6 گھنٹے محروس رکھا۔ اس معاملے میں دوشیزہ کی ماں نے سوئے گاؤں پولیس میں شکایت درج کروائی تو پولیس نے قانون کی متعلقہ دفعات اور پوکسو قانون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس واردات سے تعلقہ بھر کھلبلی مچ گئی ہے۔ دوشیزہ کو اغواکاروں میں سے ایک شیواجی اندل پوار کے گھر میں قید کر کے رکھا گیا تھا اور متاثرہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ اس نے اس بابت کسی کو کچھ بتلایا تو اسے جان سے مار دیں گے۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر آکاش بنڈو چوہان، سریش ونود چوہان اور شیواجی اندل پوار کو رات دیر گئے گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کٹکٹ گیٹ مجیب کالونی علاقے میں ساگر سمراٹ سویٹ اینڈ فرسان مارٹ شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح سابق MP اتم سنگھ پوار کے ہاتھوں عمل میں آیا۔
कटकट गेट इलाके में सागर सम्राट के नाम से मिठाई की दुकान के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता शाम रखी गई, जिसमें मीनारा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुद्दीन साबिक MP मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जबकि रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो, रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के एडिटर सैयद शारिक नक्शबंदी, साबिक डिप्टी मेयर मुजीब आलम शाह, सोशल वर्कर कलीम कुरैशी, सईद बॉन्ड, जमील खान, साबिक कारपोरेटर अब्दुल अजीम, सलीम सहारा, कैसर खान, इसहाक अंडेवाला, जहांगीर खान और फज्जू पहलवान और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बाबा बिल्डर मेहमानान एजाजी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। साबिक MP उत्तम सिंह पवार के हाथों इस दुकान का इफ्तिताह अमल में आया, जबकि कारोबार में खैर बरकत के लिए मौलाना शमसुद्दीन ने खुसूसी दुआ फरमाई। इसके बाद सभी मेहमानों ने दुकान मालिक को नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। हमारे इस औरंगाबाद शहर में, वैसा तो शहर हमारा है ही मीठा, तो इसलिए इस औरंगाबाद शहर में सागर स्वीट जो आवाम के लिए शुरू किया है, मैं उसको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका स्वीट इतना चले कि राजनेताओं की ज़बान भी मीठी हो जाए और आम आदमी की मिठास बढ़ जाए और शक्कर किसी को ना होए। मेरी तरफ से, मेरे बिजनेस ग्रुप के तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबरें खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। टीचर्स हल्का इंतखाब औरंगाबाद डिवीजन से MLC इलेक्शन की तैयारियां शुरू। वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज के लिए 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी इत्तिलाए आम, कहा डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने। ताल्लुका भोकर में बोगस डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए गए ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर की गाड़ी पर किया गया पथराव। पत्थर बरसाने वालों ने महरूस डॉक्टर को छुड़वाकर ले उड़े, जब्त की गई दवाएं। मरकजी हुकूमत की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने के बाद पुलिस महकमा आ गया हरकत में। औरंगाबाद शहर में मौजूद PFI दफ्तर को लगाई गई सील। और 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसात में एक खातून और एक आयशर ड्राइवर की मौत, फरदापुर के करीब दरियाए वाघूर के पुल के पास और पंढरपुर इलाके में पेश आए दिलखराश हादसे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं अक्सा गुलाम दस्तगीर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।